मु आपको क्वेश्चन करुच्ची कौनटा सरकार कर मत कहून तुम गाँव में 80 वर्ष के जन बची कौनटा पूरण कर मत कहून गोटे कारण आए ओडिया न कहीकि जदि ओडिशा चली पारुची कहिया कौन दरकार से एमएल हेकिना से कहब ना कि तू मते भोट देनु मु तो कथा मु मानिबी नाही 80 वर्ष रु अधिक होइथिबा लोकन को से पैसा दिया जिवो। अरे भाई 80 वर्ष एबे जा के बंचु छंती। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय ओडिशा। मु राहुल नेता यूट्यूब चैनल टी रे आपण मानकु स्वागत जणाउछि। एटा मो चैनल ना एटा हम सारा ओडिशा सारा भारत रो चैनल गोट शिक्षित युवपीढ़ी चैनल तो ये चैनल टी को आपण माने सब्सक्राइब करंतु। तो देखंतु मु मते जानि कि 2024 इलेक्शन जहा हेइथिला तो ये इलेक्शन रे तो बीजेडी सरकार हारी जाइछि आउ बीजेपी सरकार जीति छंती। तो न जीतिबा पूर्व से माने गोटे नोटिस टी देइथिले कि जे आमे यहाँ करदेबू बोलिके। तो सीटी लेखा थिला कि जे 300 यूनिट बिजली फ्री कराहब 300 यूनिट बिजुली फ्री कराहब बोली, किंतु 6-7 मास हला बीजेपी सरकार आसिकी एबे जाय कराही नाय। तो से कहिथिबा कथा से जो मिछ बादा करिथिले सेटा कोडी गला नाय। गोटे पनीपरिबा बेपारी सहित मध्य एबे हेइथिबा सीएम मोहन माझी सेतिके मध्य शिक्षित हेइ नथिबे। आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु आ नेता यूट्यूब चैनल टी को निश्चित भाव सब्सक्राइब कर रखि थांतु। तो चलंतु से पनीपरिबा लोकंकर भिडियोटी देखिबा तांके कोन कहउछंती। मु आपको क्वेश्चन करुच्ची कौनटा सरकार कर मत कहून तुम गाँव में 80 वर्ष के जन बची कौनटा पूरण कर मत कहून गोटे कारण आए ओडिया न कहीकि जदि ओडिशा चली पारुची कहिया कौन दरकार आम डिमांड जदि सरकार ठीक से चलिया चाहूँ हेल्थ आउ एजुकेशन ये दुईटा जिनस को बस फ्री कर मोहन सरकार कौनटा कर कौन मु आपको क्वेश्चन करुच्ची कौनटा सरकार कर मत कहून आमर फायदा कौन है आमर रत्न भंडार खोला हवा नवाटा ही साधारण लोकर कौन फायदा अच्छी लोक कौन कह चोरी कौट चोरी होगा जगन्नाथ संपत्ति किए खाइब कार साहस अच्छी खाइबा कार साहस अच्छी खाइबा जो मैंने कहते से खाई ना देखी तो जो मोहन सरकार खोली सी कहीपर बर्तमान रत्न भंडार कौन बाहर बोली ताले साधारण जनतार कौन लाभ होला जनता जो आशा भोट देते 5,000 कौन हम एपटा तेल लिटर 20 टका बढ़ला नवीन पट्टनायक 20 वर्ष आलू किलो करता 20 ये 100 दिन आलू किलो 40 देखिले पनीपरिबा बेपारी जेमिति कहउछंती माइंड ब्लोइंग कहते सुभद्रा योजना बढ़ाइला। अरे भाई गोटे कथा कि सुभद्रा योजना रे जो महिला मानक पैसा 5,000 देले महिला मानक कौन सेटा है एका सांगे से पैसा 50,000 कि 60,000 ले देते हाँ ना ना कि 5,000 केते जनकर एवं खर्च मध्य हो जाइथिबो कूल को ना हाँ देले किंतु ताहा आउ पुणी तेल रेट बढ़ाई देले। चलते देखा आप कमेंट माध्यम जनातु 5,000 टकर गोटे स्त्री लोक 5,000 टकर स्त्री लोक कौन कर विधवा भत्ता बढ़ला वृद्ध भत्ता बढ़ला बढ़ला कौन हाँ बढ़ला कौन है सेटा साधारण लोकर कौनटा है साधारण लोकर प्रॉफिट कौन को माने 80 वर्ष गाँव के जन तुम बची तुम गाँव में 80 वर्ष के जन बची वृद्धा मान पैसा बढ़ाइले सेटा भी 80 वर्ष रु अधिक होइथिबा लोकन को से पैसा दिया जिवो। अरे भाई 80 वर्ष एबे जा के बंचु छंती आ आंके 80 वर्ष ठार अधिक लोकन को भत्ता दउछंती। जनता माफ नहीं करेगी। आंके जदि देबार हिथिला 50 वर्ष ठार 55 वर्ष किंबा 60 वर्ष रु अधिक लोकन को मध्य भत्ता टे मिलिथिले भलितना सही पकड़े हैं। अरे मो गाँ तो जड़े बंची ना 80 वर्ष ना 1200 वोटर 12 जन तो ना लाभटा कौन है अरे हेल्थ आउ एजुकेशन ये दुईटा जिनस को फ्री कर देकरी आउ सबुतरे से आउ सब ताला मार दियो आउ किसी दरकार नहीं हेल्थ आउ एजुकेशन ये दुईटा को फ्री कर दियो टोटाल फ्री कर दियो आउ सब छाड़ दियो। आमर डिमांड जदि सरकार ठीक से चलिया चाहूँ हेल्थ आउ एजुकेशन ये दुईटा जिनस को बस फ्री कर दियो। कहीं किए मागणा बोल टाटा कंपनी नहीं गला मागणा बिजुली लोक भुआ बुलाया कथा लोक भुआ बुलाया कथा कौनटा पूर्ण करदेला कौनटा पूर्ण कर मत कहून गोटे कारण कहीं मोहन माझी किए मुख्यमंत्री
ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ଦେବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ଦେବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ବା ନିଜେ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ଠିକ୍ ସେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ସ୍ପିଚ୍ ଦେବାର ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୀ ଭଲରେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀ ଭଲରେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଚାଲିଛି। ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ସରକାର, ତ ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସରକାର, ତ ବିଜେପି ସରକାର। ତ ବିଜେପି ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବା ଜାଣିଥିଲେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରପରଲି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ହିନ୍ଦୀ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ମୋହନ ମାଝୀ କହିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ କିପରି କଥା ହେବେ? ଆମ କର୍ମର ଫଳ ଆମକୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ତ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଚାହିଁଲେ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ତାକୁ ଜିତାଇ ନଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ଭଲ ନେତାକୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ଚାହିଁଲେ ଜିତିଯିବ ନାହିଁ ନା। ତ ଭୋଟ୍ ଦେବା ବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଥରେ ପଚାରିବା କଥା କି ଯେ ମୁଁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ତ? ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ'ଣଟା ଶିଖାଉଥିଲେ? ଭାରତ ଲେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାହାର ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଆରେ ଭାରତ ସେ ଲେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ସେ, ସେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ? ହଁ ଗୋଟେ ବାବା ଏବେ ଦେଉଥିଲା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କି, ସେ କ'ଣ କହିଲା? ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦେ। କେଉଁଠୁ ଆଣିଛ ତାକୁ? ସେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲା ସେ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା? ଓଡ଼ିଆ ନା କ'ଣ ସେ? ନନ ଓଡ଼ିଆ। ନବୀନ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରିନଥିଲା। କାହିଁ କିଏ କହିଲା କହିପାରୁନଥିଲା? ଆଉ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ କ'ଣ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା? ଆଏ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଖୁସି ତ ଯେଉଁ କହୁଛି ଏଇଟା କ'ଣ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା? ତେଲୁଗୁ ନା ଓଡ଼ିଆ? ଓଡ଼ିଆ ତ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁନଥିଲା କ'ଣ? ଫର୍ ବେଟର 25 ବର୍ଷ ସରକାର, ଫର୍ ବେଟର। ତେମେ ତ କହିଲ ଉତ୍ତର, ତେମେ ତ କହିଲ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ପୂର୍ବରୁ ଇନକମ୍ କରୁଥିଲି ତା ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ 50% କମ୍ ଇନକମ୍ କରୁଛୁ ନା କରୁନ? 50% କମ୍ ତାହେଲେ କାହିଁକି କମିଲା? କାହିଁକି କମିଲା? ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଇଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଉପରେ କିଛି ଅଛି, ନଲେଜ ଅଛି? ପୂର୍ବ ସରକାର କରୁନଥିଲା, ତେମେ କରୁନ? ଯେଉଁଟା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କରିନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ବିଜେପି ସରକାର କଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେଇଟା ତାଙ୍କେ ଖାଲି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କରିନାହାନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ସରକାର କରିନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଏପରି କହିଲେ କ'ଣ ମିଳିବ? ତାଙ୍କେ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଜିତିଛ ତାର ପାଖରେ ଯଦି ପାୱାର ଅଛି ସେ କରିବେ। ତୁମେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥାଅ ନ ଦେଇଥାଅ, ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ଦେଇଥାଅ କିମ୍ବା ନ ଦେଇଥାଅ, ସେ ଯଦି ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଛି କି ଯେଉଁ ML ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତୁମେ ଭୋଟ୍ ଦେଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯଦି ସେ ପାୱାରରେ ଅଛି କହିଲେ ତୁମେ ଯାଇକିନା ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଆମ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆମ ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣିର ଭଲ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏପରି କହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କହିଲେ ସେ କାମର ଆକ୍ସନ୍ ନେବ, ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ। ସେ ML ହେଇକିନା ସେ କହିବ ନାହିଁ କି ଯେ ତୁ ମୋତେ ଭୋଟ୍ ଦେଇନୁ, ମୁଁ ତୋ କଥା ମୁଁ ମାନିବି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୁମ ଗାଁ ଲୋକ ମୋତେ ଭୋଟ୍ ଦେଇନ, ତୁମ ଗାଁରେ ମୁଁ କିଛି ସୁବିଧା କରିବି ନାହିଁ। ସେହିପରି କେଉଁ ML କହିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ML କହିବେ ସେମାନେ କୁକୁରମାନେ, ସେମାନେ ML ନାଁରେ କଳଙ୍କ। ସେମାନେ ଯଦି ନାକି ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅଧିକାର ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ସେମାନେ କାମ କରିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଦୟାକରି ଯେତେ ମଧ୍ୟ ପଲିଟିସିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ପାର୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ପାର୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ପାର୍ଟିକୁ ନିନ୍ଦା, ଏ ପାର୍ଟିକୁ ନିନ୍ଦା, ଏ ଡ୍ରାମା ବନ୍ଦ କରିକିନା ନିଜେ ସେ ଯଦି ଅଧିକାରରେ ଅଛ, ନିଜେ ଯଦି ଜିତିଛ, ଯେଉଁ ML ହେଉ, MP ହେଉ, CM PM ଯେଉଁ ପାର୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ କାମ ନିଜେ କର। ଏହିପରି ଲୋକ ଯଦି ବେଶୀ ନାହିଁ 50-100ଟା ଯଦି ବାହାର ହେଇଯିବେ ନା, ସବୁ ନେତାଙ୍କର ଫାଟିବ। ରିଏଲି ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ତ ଖାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଳସା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭୋଟ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଭୋଟ୍ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଳସା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏଟା ଦେବି ସେଟା ଦେବି ବୋଲିକିନା ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଜିତିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଲୋକ ଯଦି 50-100ଟା ଯଦି ବାହାର ହେଇଯିବ କହିଲେ ସବୁ ନେତା ନାମ ନେବେ। କେତେ ଶିକ୍ଷିତ, ପନିପରିବା ବିକ୍ରି କରି ମଧ୍ୟ କେତେ ଶିକ୍ଷିତ, କେତେ ଭାବନା ଚିନ୍ତା ଅଛି ଆଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଆଜିକାଲି ଯେ +3 ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏତିକି ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଠିଆ କରାଉଛୁ ସେଇଟା ଆମେ ହିଁ ଠିଆ କରାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଯିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ଆମ କାମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିବା ପାଖାପାଖି ବା ଇଲେକ୍ସନ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଆହୁରି ଆସିବେ, ତ ସେହିପରି ନେତା ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ସବୁ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଭାଇ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ନେତାଟି ଯଦି ଆସିଯିବ ନା, ଖାଇବା ଫ୍ରି ଦେବ, ବିଜୁଳି ଫ୍ରି ଦେବ। ଏବେ ତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘର, ପକ୍କା ଘର, କେତେ ଘର କ'ଣ ଏମିତି ସେ ବାହାରୁଛି, ଘର ମିଳିଲା ତ ଆଉ କ'ଣ, କେତେ ସୁବିଧା ଦେବ। ତ
तो आशा करूँछि जे ए भिडियोटी आपको भल लगी सेटा भल लागू न लागू जहाँ सत्य घटना ताहा ऊपर ही कथाटी कहुई आपण मन जब भल लगी कहले आपण मैंने सब्सक्राइब करूँ आपण मैंने मो साथ देवाई पड़ो आम गोटे नूतन ओडिशा गढ़ापी आम चेष्टा करवा तो मुझे भिडियोटी को ये शेष करुँची रही जय जगन्नाथ। Yeah.